Yo, mi to fien mi apa télé di pen pola télé aspa 47 no pola on do bena mesiam ebe mi va do na pa télé siagi ye télé ya ne le dia la pe le top le coffre que no luma ba ekodema que aba lesie mi nya mi no na yin te pesi ai mi do na ya ka pe tondoma ye chu mi apa subo mi apa hadde mi apa wona o no va do te pesi ai mi le na pa mi si o bia que manyere ka che no na te pesi mi wona na pa wona si o que mi va do te pesi ga que boy mi atia yin na pa wona si agia matu mon popo si agia a de bu fana mi amisio ajo alo mustafa alo nusi le diba amona ko le diba kwa abele ye mi le kom le diba na ke ne cho wa jo ba wa amola ko le diba ye wa azreju nusi le dia que wa mo lava e wa ba akweno alo wa le dia lati ayi na pa te pia ye lati akko na pa enwa que gogomi mi kata mi agule asila sima ye nusi la je fiatu aje gato abele ye magule ba ya na manai alia menyere kay na yo nyaku mo na tepesi aye mi wara na ba wona sia ke kwa de na ba bu mo sia ko fiami abele ye mi la wa ko na ye wade wa do kio no na mi abu ba chufo o ba do da sio ye azomia cho enyati si egbe mi aduruma ko do ko na mi que nia me jisu wana tilia ko na jisu ma do wezona mi yokata do yo que mi papa mo to de bio je vais donc no le toji yo le to koplom akpenemi yo abali yo ba ya que ami yo le tilia ko me ele yo ko mi pa wa de kan ko me tela de kete ma donc de kanyu bouton e nyak bo ale bebe que bia me na be akwa via que ya mire ya tu ko chu ya bo que ne le ne ya fufu do ma hinya me jesu ya ka me le tele ko me jesu que la de ko na amesi me jesu mi da kwena peto Yesu Kristo nya pedela akle khola e gade mobe nya tema no tu e di ponu polo tia ono nya po ano nya cross ga ko yam ko nyine buli kosi anika menye pastor allo blola le de église missionnaire christianisme e be kana piale e kove le gbasito me moati mi dakpena Yesu akpe wezo yo abe le ye mi ape wanasia enyu obe yemi duna mi ape subo don ko lati ade ko na video ala bana nya ni mete skuta nyama ne kula suna bolo tumena kwa ok nyame subo te pia yo yana be le yo bubu be église missionnaire Christ Evia le begbe me awayo ko bena Christo ple agbe we edogbe dera que mi ami le Christ me va fa amen et mi le donner amen d'accord yo fufu awa nya ko na male bebe buto ma nya ko na male bebe awa na ko mo breve ya zivea na mi nya pa ko nya mu jahwe wa king mo ma ko ya amodu la jesu gembo kaman mo do wo nya ba foto ya ba wo mo do okay mi takpena Yesu Kristo be mawu ko yona be Allah mi le bio be nuti fafa na ba me do pata oyona be Suleiman Dimajo ni popopo kele ni torika norika be kolala to mo ben zizi kukume mi bava kuro susu be mi agbado kundo jina mi anono muni de mi awo nya java fi o kebo hu mi adon kunuji ne batro ni kudo jina mi anto ape que wezo yo wele doji ma wala do egbe a bubule contre Dimajo ouais ape
Yo mi betele di pon kolo abali ode waduku nu na mi aka egbea mi aba enu sosora manyo egbe mi toji o ka mi tonu de na enu sosoro sia ja e o vie ka aba kosra ebe son do ya ka mi ngas mi anko ebu neli melo vidange na la ko evagnuna que nous y avons au delà au vidange que mes garage que au vidange nam et au que sera me vedo ya mingativa do mi adu que egbe am baba ye me sum aba ausato ba masilifma asilifma que egbe bi no sosoro sia que abali ye mi le no asrombale ya encho ke mi na iva ya kosra eton ya que mi sro no abado te pode e me bia question de pastor kudo imam que na ba en so sorai mi ga yi encho mi atobi Abraham mi bado abali ye udolo da la bible ma ba e pe ye hotla ubia na ba e pe ya iba nyuna jugeji pe que jugeji pe ma eba tros bibli jugeji pe eba tros bibli jugeji pe a Kristo to le gbogbo Yesu Kristo mi na pa jugeji pe a yo obanyu mawo nene ke mizruma gbogbo no jugeji pe ma matia ju Yesu Kristo kenyo to boba Yesu Kristo nyu mawo bevi yo nya pepe ka manye nyu na ba jugoji pe ka prophète Muhammad enyu na ba jugoji pe ni ha na ke ba ko no chichio alo ma on to cha anu ke na lia ne ja wonwa wona de ka eton ko noa ejodrika ka hoja udolo ba no no na aduku toji ye uglina o ka aba Togi Abraham be esro etolia ke yo be ketura echa ejivi die ujivi amadem libo evi amadia keke basre gbeya uja mi man dunan ko tetio bibla ma ha ne paso ja ponua ketura me vi anto ja ma dunan ko de kapetetio zigede to go be paso pono de ka va trojima que nyamai kari di ba pastor de jabe glomo ya ko lo ketura be bio ba ya glomo nene ke nem ba no fia imam zikere nami punu ketura be bio adu ko glana ba ketura pa hu de surameton to gable hamdi surameton que via vimoya mi ma ti puna no chuna wanti o que nene pa visio awonyo to Abraham ba alime vidiji elabna imam globa ma yira wali me vidijo ye to paso ha na defa ya enye ke egbia na ketura be via ama tonle ava chitebe eyenyo ekpeye hotura ugbea de wa globa malemu elabna Yesu Kristo ba eleyi gake amade alo nuya bogbode alo amade ja va le ibe me betumo que Kristo to globa enyo obokokwe que nyama ko ba ketura be viarka e do lava que egbia wa kontinam na manyaba nyasia nyo prophète Mohammed alo Kristo ya alo tonya ketura be via que na mia asem como que abe leye mija nyajia que matoji cho pastor bubu le ebo pastor bubu le ketura bevio mejibe mase nde koma ida pena peto Yesu Kristo nya po nto ketura bevio ntia nya po Mose magbale gbanto eta blave voato kwa nya kreto pupu gbanto akoyire pupu amen cho pupu gbanto akoyire amen ade pupu ama ade banta ko ya asis obena Abraham ga
gakplɔ nyɔnu bubu yi woyɔna bena Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Une femme. Ye miado kudi bena une femme le Hébreu bemea. Enya Isha me gome koko nye be soro. Ote yo nyonu ki kreti do soro de me gana. Ote yo tebe Isha le Hébreu bemea. Et que maman nous dit. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Gisbak et Pasteur Medekuku Nganglobe Yango. Isha. Wati ayebe yono sie edo son be kam. Yono soto gobia le kewyone le tepema. même de nemi ko même yo vogbe alu nyame bebea nyonu tovona nyonu esroto nyonu na te por modi na te por do ma te por afirisia de ihe me gomenye be de sro nyonu de sro nyonu ile tre o yono be nyonu ihe gbe jode de tubui nyenye me gam ko alors yo vogbe ba adolescence le jode de tubui nyenye me gam ko ezu nyonu le nyame vebea balubalo ni ita le vebea mea ne nyonu he destrola o yana be nyonu sroto nyonu he me destrola o yana be na nyonu ma destro alo nyonu treno nyonu divio yana be na nyonu vino nyonu me divio yana be nyonu kono kama comme de dia de nyame be mo kola di chani bena no be nyonu me gome nye bena enye sroto nu ke ta me blonya marwa le nu ke khlam mi da podem o devo to me de nu ke khlam ta me blero. OK de ela bena ne ham ke dibema asagoma ela bena le khlemwa le vo bena me se femme le tepema ke ngbele ba de egoma na le Hébreu to be bema no man ti me ke dibe ke na amianyu sroto gobia le Hébreu be amen enko kai odu la yone ela bna mi toji zirka madura no ndu gomesan ye machakam apa OK let me le dire ma anami ko esrome no OK c'est-à-dire épouse alors époux de Hébreu bema et me le dit manami bon me de kuku be mi plom do ma gabu nyade ke me ko no le kuku me velia me oyo eziame ade bena ye comme de diarrhée maintenant parce que OK Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham ga bolo alors ga dignon de oyana be Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Gisbat, Shua. Elle dit Am Ade et Ketura Dinema. Titia Oyo et Jokshan engendra Seba et Dedan. Et vire Medivelia et dit Viro Yana Bena Seba que Dedan. Et les filles de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Et elle dit Dedan, Iran, elle dit Boubou, et dit Ameton. Les filles de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Erda. Et Ketura mezi Enelia meziwa yewenye
Didime, Ame, Ato, Ireme, ce sont là tous les fils de Ketura. Vraiment, Enoch, il est au corps, il est tipo, Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Nous nommons ici le Sia de Abraham, Sia, et Kokona Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Voir, nous nanana me ahia zio, me ahia, ma ahia zio me dia, oh nanana. Donc, si à vous tout à l'heure, et sera pas ahia zio, vous tout à l'heure. Donc, Amérique, comme bien Sarah de Abraham Boa, libéré yori abena ahia zio. Et comment nous dit? Et tandis qu'il vivait encore, Abraham Galabéa, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient. Et nous portions Abraham donné Didi, on est Dieu Didi, il Isaac. Dans le pays d'Orient, il y a Dieu Redzef. Nyati ni de que tout la région tia yema et nya donc kudi bana menya ne amede benyanye Abraham vikoa ameyanye didime vi otia be anigba di pome okatana po ya ira todio e gomenye bana Mau Jason lia tobuizo tsukaka Adam gameke ye le Adam gamea ne didi fenu polo wako mose magbale gbanto tama toa wapo to Abraham me didi me kakaka vado Noah ye ne ni khlia mana korum de ka evedene didi fenu polo ne ko se enyeke glomeleme. Le porumé, le Michelin, Obena, Mousse Magbal, Bantotama, Top pour me à top, Ebena, Mahalalel, âgé de 75 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Comme il n'y a pas de Mahalalela et Divio Subo, de Kaïredi Tchatialea, Yemen Kokoyo, Yekoyo de Fia, Ye Ole Divi, Amamaha Divi, Amabuha Divi, Kakaravado, Yatabi Noadi. Il Noah va de pour me, non pour me, les étudiants me gamin. Comment est différent la Bible littérature, Bible nous noir. Mais ne amène me tchatia quoi et viao que comme ya me tchatia yo. Gakia le eziao domea mauchana amede kade yentodo betodia anibadi kumeoka tan wapo de Nyatin pour le Jacob, le Fofo Esau me gameje, le Esau me game. Eye Deborah y vidigea et divieve. Esau y odigban, a emebea eva di Yaakov, c'est-à-dire Jacob. Quand dit Jacob voit, Bible abe mautia Jacob. Voque metia Esau, alors Esau, de Rebbe Esau, mais on metia ya, bena anibali du corps n'a pas peur de tout me dit me vimo. Comment Bible ame littérature, alors Bible ame nous noir, ne le bena, n'y a ten so bois jotso américain me voit, n'y a que mi manie à metia tia, et tan babla y va globena
apostolo Paulo va globena menya mesia me joto Abraham ya inya Abraham vio menya mesia me joto Israël ma inya Israël comme on bena chatia yele no popo paso maja jole bo kaka maja va trova va go me gotuma la bana nyarele e nyama bo segomo miro ela bana mawu alo togwe bikita mabla malek mo Abraham togwe Abraham mahima ba c'est parce que me dit ma abia yade ela bana globe le miabe le sosolomia la ko ba nyade le kapama ba eba ma ho eba le agledela badia eba wa ho fiarupia ele wasi akona duko bubu le apama donc na wa ho tatia eba abele ye utrito ye ubla agledela be biata ya ho nenepa ya yira alo fiarupia ele wasi akona duko bubu enyu ma openya evelia la koba mawe ni agilare gila wa rejesi nyam ni mejesi o nyam da do soli eba evia ma via e ja yira kala koba ke o don gbe atade kokko ye vinoa enyaba evi velia enyu ya yira bevi ta etro ne pa ngwafama ke wonya choko medeja e dari donc ke nyaba nenea ewo ba ke etoabe ya yira na nefa vi tutuma to donc ennoa ejagba ewo igban tete de siada kuto susuba na yira ma ya hwe na ivi evelia elabana très bien elabana nyimenya yo bonya me le du soli ai na gamwa na wachi abako ya yira bona na pe ya ke fama ya la ko ba etoba na ba macho ya yira ekonna love you over gaka egbeya de mu gaka ne le vlise sia que na gba ko tiara de Dieu très bien donc na mawu jila c'est parce que ayin badia mi afa jila o ta onyu mawu na mi na ma cho de na fa jila akotaro mawu betefa na jila ma tigbleama ye o cho ya ira na go ke o gba ne le ti vlise sia mati nenepa fifodea ela ti atrozu ya yira na wa donc na ma o benana ba ma yira tobi Abraham ba ali fuma vio ye egbe eva ma ba amado jijimiana len ko yimke keke kwa madeva dukuchuma jijimiana len ko yimke ko madeva dukuchuma na ke tura bevi le bo anyam le sesamba ka enyu ajanvi vonya do commencer très bien nya do commencer na ba uba tobi Abraham yon ameton sur ameton innocent inyamnya donc bo nyam le sebe a janvier black boy très bien wele klan donc nya bible ta wele klan ta bo me le sebe très bien donc que le nania kana agbama que toura be vira que amaye o yira ele ngbe ho mawo ngbe dodo aji ele tatare ji mawo to le problème ba ma khofia du fia le miasi akona du kobugu kana du koya ke enyu du koye ba ho ma de ke don klenti ne mawo cho ne pa fia du ma ko ko ne amayo mesi am don klenti o la ko ne ja de ma tia ba cho ne pa du koma me da ko me da ba gbo ela bana me no gbo jijira kamiacha eta wa nonti bun le jaba don china nyeku didi pe nupola Imam Suleiman ma va gbo ketura beviu ela bana o ha le bevim ba yonu alo via amekotia yenyu prophète Muhammad donc nous kata ye potia lanyu prophète Muhammad ela bana da ba yewu munobe voa mi le Muhammad avant kos le jijimiama mi le ho via tutuba en kos le jijimiama ke wa ke tura me viwa mi me sena na ke tuna gbo nu kata yo le nana
Yo ba mi ada pena ma unu sekpatato ke na mi monu papo yemi gado eyi ya mi kuro susube mi adende me bune ba kona to dino law ne mi ade avole ayevo ke o so bible ava o troso be gomede de so perintina vo o gbele odo menene va eyi va ke ami supon sende gomi mi kwadin kele jora ne oyi agbale kokoyami Toutougba né au port Genèse 25. Genèse 25. À partir de verset 1. À partir de verset 1. Que o le yo que tout rabe femme. Ko bon femme le bois. Notre Genèse 16. Genèse 16. So verset Toutougba toi. Toutougba toi. Pardon ameton. Pardon ameton. Oyo Sarah de femme. Autre yo Hagar de femme. Oyo Abraham nyon tutu bantu abe femme, nyon vegot abe femme, nyon tongo abe femme. Fifia. Madako la terre était pas manama. Fifi dje. Obéri. Genèse 16 verset 1. Sarai, femme d'Abraham. Sarai, femme d'Abraham. Oui. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Hagar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de sa femme. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Hagar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Ole globeri. Abraham, ogobe Sarai, keleni Abraham be esron. Eleni Abraham be esron. Mudi vineo. Edo ebe bovide ko yona be Hagar. Yebe so sonna esron. Etona suragba tobe ke Yehowa tu vidi donye matin di viore. Maso ape bovinye no ne ade. Ade agbala glen. Ombe adjajan. Ombe de désaro de viadio. Mi yabe Bible te berodi a janvier le Bible me. Egobe copine le, concubine le. Voix fille aux femmes. Femme pepe kozana Abraham. Au moins fille ami kwa mede ke le so mede so le na Abraham. Va ola disala gbala me. Omu le jakpo fi ke o le so Sarah. Abraham le de Sarah. Va au défi que Hagaria o le son et bene dia o le jakpo le funu. Fifia aux femme na metoi. Fifia que Bible va le de no gomea. Ko va do femme côté que le que toura. O le globe Abraham sobe que sinon nous que le sia pata sona evia loloto que le ni Isaka. Ye benanu ebe evio egobe eba janvier be vio aina onu. Yovo le tibe mia sende gomebe Isaac o so kesino nuna o nworo be o so be mau be kesino nu aele ni ihe me be nu bebreo ora kesino nu ke Abraham le dia ele ni ameke la le mau subo e gomele dibere e nu ke beta kuro to hono le Genèse 15 mea e tande kuro mau le Genèse 15 mea Genèse 15 wa be nu ke beta o don be Genèse 15 mea autrement, dans le Genèse 17, verset 7. Genèse 17, verset 7, où Abraham, au moule de Jadou, Maou de Pépé, surtout Vona, et Nye, Maou de Kao, et où quoi petit Jimmy Vio, au quoi Abraham, au Bouzorodi, au Sani Homa, yes signature, elle les Niaben Tilame, au Ben sur le Pépé la Soava, Avako Soin, les signatures, les Niaben Tilame, et comme Messie Amelombe, à Suboto Honoreka, Fifiari. Abraham le dit, ameke la le mau de kasu bosubo et l'héritage qui mau ba me dedans le dit. Et Genèse 15 Abraham le globe, me le yi di diamere keme la signo. Eliezer Damas toya dunye domenu, mau be moye le jadu domenu. Amesiki adu domenu la nya mesiki atol wali puome. Promesse wa yebe va vers méchant. Yo osova di alipume via ke le ni Ismaël. Et Bible a tek berodi be Ismaël. Voir Christ tobe awe Isaac nya senyanyore Bible anto te berodi parce que Bible anto bolebe Ismaël voir Christ tobe awe Isaac le ko fike Bible ablo la tia dinamia fike Bible anto bolebe
Québec, on le sort de via, on le sort de via, on le sort savoir. Il y a ces balais. Il faut que tu le les Genèse 22 mais. Genèse 22. Tu peux nous parler, mais non, et tu dis, elle a besoin, mais elle nous révèle sur le TPC. Ne m'a dit, il n'y a que 10 000 euros. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, les non-nommés pas ta mère, Abraham. Et il répondit, me voici, Abraham, Dieu dit, prends ton enfant, prends ton fils, ton l'unique, sauf vieux, et vieux à Congo, celui que tu aimes, à Mekeye au lot, Kafla. Que le globe, il vaut le dibe, what de nous comme un ami sibéré que midea. Abe, Didinia Keto, no son amia, on va le tourner, Jasco, sauf vieux, et vieux à Congo. Que o long, ye mujo, vieux au la sort. On y a noué, donc Ketia, et vie, notre nom à Congo, comme on dit bien me veut. On m'a dit bien me veut, au bas Congo, Béro, des cas pour la nation là, Congo, non. Il y a des kawa qu'on le gloire. Non, bah, lui, ben, Kocha, et yé, Kouya, Congo. Fifia, Bible, le tourne au brave son fils unique, son vieux à Congo. Fifia, que on va dire bien me veut. Autrement, les soeurs et veut quoi même qu'on les darifounou, voilà, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes, on s'en vive quoi va les darifounou. Nous, quand tu es là, David veut quoi refounou. On l'a probé, non, au port sens na phrase qu'on prend ton fils unique, Zerka, et défiant, et il y a au Théo Amérique, qui est la pété, rien, et quoi. Sans nous surtout, et qu'on soit payé les founou, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes tant. Uniquement que le fou de Déa, mais si on a bien quoi, on nous bourre fou. Nous, quand tu sommes nous de fou, y a-t-il les blobberies, Biblantor, unique et y a l'uni Ismaïla, quand Christ, on le sort Isaac les darofou. Dès que nous allons, mission concubine Benya Soli. Fifia, que on le serait, n'y a ton Christ, on le serait concubina. On le serait, vie Abraham Bessoram et Tongon, qu'on le yobe Ketura. Et les yo on les considérer ekudo nyonu vegwa kebede yele ni hagara on le considérer be wa o le ni concubine e gobe o le ni ajanvi ora togbi abrahama amekoko kebenia manya meke la do ayi nyonu bo vivivo alo ma de nyonu pobela nyonu bo bible le gobe comme Dieu m'a rendu stérile, que m'a tout vite donné. Je te donne ma servante pour femme. Ma soeur Bovine n'en a deux. Peut-être aurais-je un enfant à travers elle. Dohi, ma levi, ton aîné benoume. Elle le wabe eseme. Elle le Mésopotamie a beseme be ne belewan. Nous que la soeur poète do jesi. Yo la nyaberi. Ne belewan. O la troi kakango du meno vango du ne beluva joro Abraham be togbe ovire kaji. Et le ni Jacobo. Jacob wa be nyayo bio o la sœur parce que elle nya le funu wa pata wula na nya ko le funu pasteur ke ko wula na nya ko le funu donc que ti nous que les jole didi mi wa me ma wo be doubler le Jésus Christ be didi ame ke le ni Isaac be didi mi e go be Jacob ke e me Jésus Christ to le e de nyonu e de dada ku novi ku abe bon et quand que des sorties tout bantois, au so bon de cassonné, et des sorties quoi bon de calé. Et comme que non va jo, que be o mara tout bantois et bon de calé bois, bon et en valet d'idiot, a me quinto, benya go be no do me collé au mariage nia, a me que benya go be no le ni Rachel, on sort Rachel à sonner. Quand au mariage au cérémonie à voja sort Rachel nia, on va sort dada le à sonner. Oberi jabe pour mémea, devi mu de na sronjin kona me gaho yo obe no lombo la tro de devi ko no ele ni Rachela odola gbatro na enu ametabianu awo dona mi pe amandrin e mira gbasono elon fifia o eba de devi dada kuro no vivo bon le wasi devi kebe nya gbo be le lon mu le didio ele ni Rachel kebe nya gbo mu le lon le ni Léa e divi tutu gbanto Ruben, Simeon, Lévi, Judas. Et via me nebedi. Que disait le cas de Chapobe et Mbapotole dit, que dit via me newa, a me kemte le divioa, et beri. Et troyi, et nous que Abraham wa. Et ye togbe viwa chavalobe, et que wa tu vite donner. Njamaso boyi non a de, Bilha.
ne o divia bani tonye e be so na e cha divia mevi ame acha ke ngba tro le divio acha tro so be bon vegwan zilpa sona e cha divia mevi fifia le Israel vi o mea e go mi be ahia wa so se be le wo be nu popo mea ahia via mevi o divi koro Israel vi o me vo wu yo na de pipi le Israel vi o me be o nya ahia vi o vo no ba do Ismael tepea o bona be Ismael le ni hasivi vo ne be ba do wa tepea o bona be ni o ni hasivi donc elu ke jole funwa e to jole Yesu Christo be didi meme mato tero funu apa e jole Yesu Christo be didi mama apa mais bien il y a des pasteurs et n'a pas il y a là trop il dynamique Imam Suleiman ouais apa le ba e vie à Congo le boa kudo enu mededia nya miame ye mesese bon e vie à Congo no global Congo e fion ba e vie de ka le Tingolo gakme mawu le ngweduma la bana mawu men jesimi kingboy uvajimi ina nyami ke kenya ni apa tada be eklam de mawu en asia mejiba ma se como chu mio kuvuki katanga bo de mawu manya be nene penusia ejajo eye nene penusia kejoa nous kata emawu ele poplombe cho evio a Congo nous kata ye ole jojona ela bana mawu nyanwi deba Abraham kose tobe fufu me blanu kuo ba wo jijimawo kata wasubom ye mayira wo jijimo kata ma nyanyi de Abraham Yesu Christo e jaba jocho Abraham po mama ma nyanyi de ba Muhammad e jaba jocho Abraham po mama na bana le tigbe de pepe Abraham po mama nu kata ye mawo ele poplombe e vi a Congo ye mi amoto mi le popotem nenepe emisiama ye commence ça mele su asini ela bana mawo enya so bla Abraham no do de yono bla vacha nyam nyaba ibeji di mabiwe donc mi do la va de comme nam la ko biada agbono ela bana biya yama miabu miapa enya ba afo pastor mele ebo tro de comme na ye pastor na le comme de na ma te fada meka enya imi wo mo ba afima wajiba biya de comme na ela bana Efia Salomon ma nyale nami nyanyamba ede young alofa amaton a janvier alofa amadre medeku inyatima ede young alofa amaton leke hebrew bema oyo nenepe dedema ye a janvier leke hebrew bema alo hiladoma uyo neneva amoa ela bana nyati vit kuda dum fima nyamala egomsemo le tobi Abraham be fima le na manyaba ajavi tovu na eson leke fia Salomon be esro de dia ke wo le devu tutumo ba yono alofa ametonosi ye ajavi alofa amandre nosia fima le ja konchiram ne manya nu yo yo na be sro le mawu besu bosuma nkudo mi yo yana ba akiabi mede ko mele bo okay mi de akpena mawu ile go blo bena le bibla kono oto ahia viuntia na trova buku ya ntobo mo se magba le banto etabla vovo ato ebe buku moi c'est pas le bateau état blave attends concubine alo ahia vide le hébreu bemia okene bena pilegesh egomenye amant bon français be amant alo concubine egomenye bena
ameye nye au plan même le do voix officiellement il y a que ma de ameye menye esro nyonu now nemi po Salomon aide esro nyonu à la fa eton edo ahianvi à la fa adre pour toto eleme edzego di blai hemele hedi me khosebe nyonu isha enye ameye ejode de tubu megam me no be nyonu me gomenye koko bena amia edesro amia sro to ekema ne biblaza enyati ahiavi na ketura bele agara eme kona ela be ne bibla blema o meyo ketura po bena enye nyon esroto vo nyati ke bibla yo nenye ahiavi concubine et il fit des dons. Moi, c'est ma balagban toi. Et tabla vovo à toi. Et il fit des dons au fils de ses concubines, tandis qu'il vivait encore. Il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient. Imam Suleiman, tu peux passer le règlement. Nene ou le bois. Sauté tout bas toi. Si quelqu'un le globé que tout rani soin. Ok, fille sauté à l'enama. Le globé. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham trop d'Isro que Oliobe Ketura. Mais de coucou. Genèse 25, verset 1. Verset 1. Verset 1. Genèse 25, à partir de verset 1, verset 1. Abraham prit encore une femme. Verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Bible a quel valeur efficace? Bible a le bon benade. Abraham la bolognon de yabe Ketura. Ye Bible a be nyonu manye ma hianzi. Bible a me nyame jonto e benade. Ne yibe ava desro. Na ko nyonu bo me nyonu opete ne sro. Ne yike ne va ko nyonu ode di pa nu pola mino teliago mino srom mara ka manyo abusam le fiol min ka pomba manyo abusam ni manyo abusam donc mile enu srom enu mane kona mi okata me de ko yi mu abenade e boro nyonu vo nyonu amenye sro benye ma hianzi sigbele ko de boro nyonu bo nyonu amenye sro benye ma hianzi voa comme je dis, Abraham va de Yon. Abraham prit une femme. On me voit Abraham maria. Abraham prit une femme. Ok. Bible Abraham maria. Mais c'est pris à comment ça s'appelle parce qu'il y a pris à non mais il supermarché il y en a ben comme ok. Madame Gomele. N'ayez pas mais alors Amade Yibea. A dit nyonu ne me kpo nyonua na te kpolo nyonua va abe soro na te kpolo nyonua abe ahiavi ne kene si be nyonu kafla la tia kule ava abe soro ne ke la tia kule ava abe ahiavi ene ok
fifia de Bible bena de ke tu re kenye nyonu oyo ho be ho bnya wo Eva kwa oyo bena nyonu hati over bi hati over plevan Adam onye srozo kama vovo toto no be nyonu be onye srodo me e amedesa de ke mi an bolifia yon vile yon tubejele ken boy yon esroto li voilà donc nyonu ne o nyonu dia ne polo nyonu akoba pomea na te o do me ferenti e do bonto nye bena atenye esro nyonu kekwe bo ganye srozo evelia na te po nyonu akoba pomea wanye ahiavio nyonu kekwe voici vos toto ale nye bena nyonu de kamala soit enye esrolo soit enye ahiavi nye ko gba bibla le ni ke me kofan bibla na ayama le comme dia tele dit pe ko la mieux kata mille no sromi mara ke manyo abusamo ka na wati agloba yonuma enyu sroto wati agloba enyu ahiavia ye amade globe eswaya ka amia dagba aloma kwetabo kati na globe sroya globe enya kai bibla globe leke bibla do penya diro ela bena bibla ma blond tiponu kola bena bibla sosoro lo bibla kakala de liwa na nyebena pupu nene kan pupu gbanto a pupu yo ke na bava o de na gbanto gome ne bibla lema yeta kaka pe bentotia ne ne konu babla hohoa ne na se goma ne ba do babla yema etro de na goma titi akpupu gbanto ayo ko be nyonu sigbele ke na te po me sha ayo be nyonu ne titi akpupu adele aba le pedo dibra de nyonu e ko nyela me nyonu esroto da ke enye nyonu ahiavi obe bibla ngola nyate pe mo bobol di o de no goma tito benamega chaka da jayi nyawaji akpo ditben kola 92 19 33 83 egbe me anyamle whatsapp tutu wa mi whatsapp avena 92 19 33 83 98 39 09 33 net dibi angolonwa ima voa na mi jakpa le fia pastor lana ibe numéro imam lana ibe numéro la bana nyantoa whatsapp mela asinye pifio ke miati angron nu no pastor mi die mele dibe ma service agoma la bana nyade dogo le Yesu Kristo nto benuma enyamata e me dibe ma senu agoma la bana ebe mi dogo bo kata akpo nyamati mawuno la bana gameta me twile fuma kuira mi dogo bo kata akpo si de fiaba manyu ni si anu si de keklema enyosika ok donc nous manque me dit maman c'est moi goma elle a bana bible nous nyatepe gaka le nous me de do egbo be traduit ku do nia evana bible na ba do afidia enyado va tronaka de ego nous mata me dit maman c'est nous agoma elle a bana nous manque wonto chale jona idina joina kaka il agbama il va dana agoma elle a bana la pobe goma de dia keke vali ma totro yeyedo va nonama nous mata di fo polo na mi popo mele critiquer de la filia nyamanyo abusamu me di ma sende ko yinya ya tuani ok nyonu ihenye esrotore le hebrew bemeli o khle bena raya raya okay eni marié ameke desro meke ameke menya hiavio menya nyonu ko la be ne do ke enyu nyonu fi obiata surto ne dogo yi bo metiade ne do moto de na te ko nyonu osa na yi de yovea wa pofa agon bena esrote na ga yo nyonu bubula o ma de nu mana o ga bena mesrote yo kama no be nyonu la de ko nya se gombena nya ko bena le ko trozik pe de nyonu ka fumedio srotelo
ahiazielo alunyono ye e karke mo pop ku hade ya Kamiata e wona ba miti ke ba kotonemia miti wuluri soire kuilan kwa Imam Suleiman Mega eva agbo ye pastor mayansi ye ole boblomla ona ba lese ye o hala de gomana ela bana nyame ole nyatia gomesam tututu ela bana bibla Genèse 1 ele bobloma Abraham va po yonu esroto ke o yona ba ketura donc voir Bible que voilà boblomba ajanvi ni me diba fima me diba ma senya tiago me comme na makoba Bible egbe kai ole tetem de nana pa nyonu ametonya ke o yo le gomme de ba onyu sroto ke ngwe nkogwea Bible vale gomme dem ba en ajanvia me de kuku na gomme de le egbowa ke na manya yare ni nous que me ko o globeri Abraham prit encore une femme e gombe nyon de le sang e be babale de pe wa fifiare me grande fifiaro pria mi de gomme na ni se gomme parce que ya no le so so mo pria ma e gombe ele se ko la go ba so nyon de ka e gombe e so nyon de ka de kembo la ba se ya gomeri il veut bébé bible mi fi que nto de no go ko be gbe mi le dori o gobe eye Abraham tro de son e son o bo le gbe Bible me ni so ni mi gbana ne so gbe Bible ba gama la ko be e son yo gbo ngwa hian vi le fio ne ahian vi mi la ko gama mi antonio be gbe me no gbe hele gba la di ro to me na me sia mi e go me le ni be o be Abraham tutu gbe me ko me ke be nyo le gbo Abraham me ke be nyo ho se to be fofo ne e wo ke nu be Abraham ki ho se to be fofo va le do janvier o di Abraham be pepe me odidi be ebe pepe me nu ke nkume benye o mo le pompo so mi sia menji po le fi ma me le pepe ponti o le pompo le fi o be khoseto be fofo o be khoseto be fofo be so a javi va bible to le tono beri bona nyi mo so a javi fi ya ko be nya mo nu ko e wa vivie o le ko vivia me ama nyu mo nu fo benye Abraham o gbere o beri ke be ke wa maula pompo donc ja no ko Genèse 26 a mari maule bone beri Abraham wodo yebe gbedas yo yebe seo ne be ni be wodo gbedas yebe seo buru yebe nono me o pata Abraham wodo dia de ne be ni ba janvier be sore maula tino be wodo dia mama te bone be wodo be la ke globa ebe mado be nouveau yi me pone be ñu nouveau les c'est pas ma quoi contexte que me maula glonya wala ne mdo en quoi te peon par contexte que me bela brele mo ibe contexte me mi le donu ke ti tobi Abrahama matebe so enu illicite alo nu ke mu je matenwo OK mijo donc oui de quoi elle a Yesu Christ pour amour le church comme que obe mo onu fe mo nu fa yo mo onu fa chao e pour ma mo du fe mo be hevio si jo du fe ce jour on autre jour ameno wa ya mo onu fe o le quoi onya susu ke le dia nya susu ke le dia o le po nyabe pasteur pas les victimes et que be ajosowe senya kene ba gbe mo le dona senya kenja gbon la o ma gbo ke ba ajosowe e go mele liberi ko so bible bari o le de bible agomebe ko kan so de ko la de bible agomea de gome kuro susube Yesu va ku e bo mu kenti o le victime e go ba ajosowa ye le nyiwa donc enyakti ko le front le go be nyomi o poto nya javi do nu kentia wa be didimi o ma te ba ni enu kento le di wa ye ti o to ji so funu zere ka o le to janvi be nya o gbogbo kaka ke ngbola ba gba enu ke wo keke wa va no so nya o hlen o ko esi be ko gbo ni fama o ma te gbon na to bi Abraham be e do janvi o la eno Imam Suleiman gami ale chitel mi adi Imam Suleiman oba Sarah eko ibe kosivi et fi abaye besubori oui konna esuma be fu urgence que la anyati amabi odari elle a bna Sarah yele cho yonwa que ñu kosivia elle na esuma nchua etwene be esuro na esuma ba paji ade leke udena sonodo ekone obebi ataya alo ekone ko ye udofuna jivi mudaku na afima enjone mi va
la de komana ok egbe gamia chite le mianti ye miako egbe be enyatia va sero tepesia que mile enusromi na edo tepedia nyama le tukwa be azipima le tepea que na do tepedia nyama do la critique kudu susba na enu komana wa kona miokata keminga bomba menu abusamo nyabo mamu bomba menu abusamo paso mo bomba menu abusamo que uha nga bomna no nga ko ganya na baba amia troza abusamo me de kugare mi ano enusro yo mi wado nu na mi apa enusro sra ami no te technique ayo tracing no ndi ye mi se mi apa le didipia uye ko ba fofovi trale jore kaje Frederica ye tracing no ndi le te pama ye na mi va mi apa didipia no pomo agia mele do vire ta no be enko folie bébé tabi gabi do mo ye no te fama e o tracé e no anti que na mi va mi apa ayin no te pesia mi apo buto pasto li que mete bubunchio que na mi jole fima mi apo mia plola imam Suleiman Jimajo e Jimajo e bia kral mi apo no sabrantio que na mi jole fima mi aba akwama amole fima zanga mi ata matia yo banko nyam yonko ba jupama jasko mi ato mi avi mi afufo agbe mi se le tepesia eva yi enjo kurago mi anai le tepesia mi aso akpena mi global bye 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 shalom.